ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଈଶ୍ୱର ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଈଶ୍ୱର ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେଡ଼େ ମହିୟାନ ନାମ ତୁମ୍ଭର ନାମ ତୁମ୍ଭର ତୁମେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ ଗୌରବ ନିଜର ଗୌରବ ନିଜର ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଈଶ୍ୱର ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମ ଈଶ୍ୱର। ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ତାହା ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତାଙ୍ଗୁଳିକୃତ ଯଥାସ୍ଥାନେ ତୁମ୍ଭେ କରିଛ ସ୍ଥାପନ ଚନ୍ଦ୍ର ସମୂହ ନକ୍ଷତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତା ପ୍ରତି ସଦା ମନୋଯୋଗୀ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ যত্ন তত্ত্ব নেই থাও তার যত্ন তত্ত্ব নেই থাও তার হে সদা প্রভু আম ঈশ্বর আম ঈশ্বর হে সদা প্রভু আম ঈশ্বর আম ঈশ্বর। গণ ঠাରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ନ୍ୟୁନ କରିଛ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ମୁକୁଟରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଯେ ଭୂଷିତ କରିଛ ସକଳ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଦେଇଛ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସକଳ পদাধীনতার করিয়ছ পদাধীনতার হে সদা প্রভু আম ঈশ্বর আম ঈশ্বর হে সদা প্রভু আম ঈশ্বর আম ঈশ্বর সারা পৃথিবীরে কেড়ে মহিয়ান নাম তুম্ভর নাম তুম্ভর তুমে গগন মণ্ডল ঊর্ধ্বরে প্রতিষ্ঠা করিছ গৌরব নিজর গৌরব নিজর হে সদা প্রভু আম ঈশ্বর আম ঈশ্বর হে সদা প্রভু আম ঈশ্বর আম ঈশ্বর। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିୟା ସକଳ ଜଣାଅ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କର, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ସକଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ କଥୋପକଥନ କର। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଦର୍ପ କର। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ।
ତୁମେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସଦାସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଉପାସନାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଜି ଏହି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ସେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ ମହାମହିମଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ କରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆଜିର ଏ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଗୌରବ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେବେଳେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମ ଦ୍ୱାର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, କେଡ଼େ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରକାର ବିପଦରୁ, ଆପଦରୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ମହାଦୟାରେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ମହାନୁଗ୍ରହରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଛ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭୟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିଛ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରୁ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଅଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦୟାରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଅଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇଛ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାରେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳକ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଚାଳକ। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ମହାପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ମାର୍ଜନା କରିଅଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ସବୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେତେ ଦୂର ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ତୁମେ ଦୂର କରିଅଛ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ମହାପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ। ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କଲ, ଯାହାଙ୍କର ଓ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଓ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତକାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ତୁମର ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଅଛ, ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କରିଅଛ। ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଆବ୍ବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ସାହସର ସହିତ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ। ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛ ଏବଂ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଆମମାନଙ୍କର ନାମକୁ ତୁମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଅଛ। ଆମେ ତୁମର ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହଁ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହଁ, ସଦାସର୍ବଦା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ନାମକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚକୃତ କର। ଏ ଉପାସନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଯେପରି ଆମେ ଉପାସନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଓ ପ୍ରଭୁ ସେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବ, ତୁମର ମଧୁର ରବକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜି କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଦୁଃଖିତ ମନରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ନେଇ ବସିଥାନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଜଞ୍ଜାଳ ନେଇ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେ ହୃଦୟକୁ ପରିଦର୍ଶନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟତା, ତୁମର ସୁସ୍ଥତା, ତୁମର ସମାଧାନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଆନନ୍ଦ
आमठार कई हरण करें नहीं प्रभु। एणुक प्रभु तुम निकट में आज उपासना को समर्पण करुच्छ प्रभु। ये उपासनार आरंभ शेष पर्यंत पवित्र आत्मा दिव्य चालन आम समस्त को परिचालित कर। ये प्रार्थना यीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। आसंता माने प्रभुंकर प्रशंसा करू करू आमने उपासना संगीत 98 पृष्ठार गीत गाइबा। जय जय यीशु जय जय यीशु तुम नामे उठो जय जयकार। आसंता माने से महामहिम परमेश्वरंकर जय जयकार करू करू ये प्रशंसार गीत बोलिबा प्रभुंकर आराधना करिबा। कारण आमानकर परमेश्वर समस्त प्रशंसा पाइबा पई योग्य अटंती। आसंता माने से गीत बोली आराधना करिबा। जय जीशु जय जय जीशु तुम नामे उठ जय जयकार। तुम्हें सत्य शांति जीवन मुक्ति तुम्हें द्वार। जय जय जीशु जय जय जीशु तुम नामे उठ जय जयकार। तुम्हें सत्य शांति जीवन मुक्ति तुम्हें द्वार। जय जय जीशु। जय जीशु जय जय जीशु तुम नामे उठ जय जयकार। तुम्हें सत्य शांति जीवन मुक्ति तुम्हें द्वार। जय जय जीशु। सत्य शांति जीवन मुक्ति तुम्हें द्वार। जय जय जीशु जय जय जीशु तुम नामे उठ जय जयकार। तुम्हें सत्य शांति जीवन मुक्ति तुम्हें द्वार। जय जय जीशु। आज ध्यान निमंते आमने प्रभु वाक्य जंश पाठ करवा आपण मैंने पाइबे। उपदेशक तार 7 अध्याय गोटे पद पढ़ा 8 पद। मुझे कहूँ उपदेशक 7 पर्व 8 पद। पुरातन नियम अच्छी उपदेशक 7 पर्व 8 पद। से स्थान में प्रभु वाक्य ए प्रकार लिखा जाए। कार्यर आरंभ अपेक्षा तहिर समाप्ति भल। पुणी आत्मारे गर्वी हेबा अपेक्षा आत्मारे धीर हेबा भल। प्रभु आमानकु
तांकर ए पठित वाक्य एवं श्रवण रे आशीर्वाद करंतु एवं ए वाक्यर मर्म बुझिबा पई पवित्र आत्मांकर सहायता आमानको प्रदान करंतु। एई समय आमने उपासना राग को बढ़िबा आमने आ गोटे गीत गाइबा आमानकर उपासना संगीतर शिशु संगीत विभाग रो आमने से गीतटी बोलिबा आउ से गीतटी होची आस शुभ दिने शुभ वरदाने प्रभु कृपा बरी अधम संताने शिशु संगीत तार 41 पृष्ठा आमने ये गीत गाइबा पूर्वर आमने प्रभु को धन्यवाद दो जे आमानकर मंडली भौणी रेबेका नायर ए गीतटी को से गीत बोलीचंती से केतोटी गीत उपासना केतोटी गीत से बोली ताको रेकर्ड करा जायछि। आज तांकर से कंठस्वर रे मध्य आमी तांको सहित जोग दबा से गीतटी गाइबा पूर्व आसंता माने प्रभुंकर निकट रे ये जो ऑडियो जो वॉइस टी को आमने रेकर्ड कराई जायछि ताको आमने प्रभु नाम रे उत्सर्ग करवा प्रभु जेपरी ए गीत द्वारा अनेकों जीवन को स्पर्श करती एवं अनेक जेपरी प्रभुंकर आशीर्वाद पाइबे आसंत आमने से उत्सर्गीकरण प्रार्थना आमने करवा आसंत आमने प्रार्थना करवा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता मानकर प्रेममय प्रभु तुम्हें मनुष्य मान को अनेक उत्तम एवं मंगल वरदान सब दे था प्रभु। आज आम धन्यवाद दूचु आमानकर हाँ प्रभु मंडलीर भौणी हाँ प्रभु रेबेका नायर को प्रभु तुम्हें जो सुंदर कंठ दल प्रभु धन्यवाद दूच पिता तुम्हें तांको हाँ प्रभु से कार्य प्रभु डिपार्टमेंट रे तुम्हें तांको उच्च पदवी भूषित कल हाँ प्रभु आईएएस कैडर भाव में तुमर सेवा करने तुम्हें तांको साहाय्य करिच हे प्रिय प्रभु तांको मध्य सुंदर कंठ देइच आमे से निमंते धन्यवाद दूचु। हाँ प्रभु जो समस्त गीत से गान करिसंती एवं प्रभु ताको ऑडियो रेकर्ड करिसंती आमे से निमंते धन्यवाद दूचु। जो माने गीत शुणिबे प्रभु जेपरि समाने तुमर ओ प्रभु आत्मांकर उपस्थिति को अनुभव करिवे तुमर स्पर्श को अनुभव करिवे आज प्रभु आमने तांकर समस्त गीत को प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे उत्सर्ग करुछु। हाँ प्रभु तुमर उद्देश्य रे ताको समर्पण करुछु तुम राज्य निमंते तुमर धार्मिकता निमंते समर्पण करुछु पिता प्रभु तुम्हें आमानकर भौणी रेबेका नायर को एवं तांको परिवार को तुम्हें विशेष भाव में आशीर्वाद करो। हाँ प्रभु आ तुम्हें तांको एते उच्च पदवी रे भूषित कले मध्य तुम सेवारे प्रभु तांकर जो हृदय अच्छी जो मन अच्छी आमे से निमंते तुमर धन्यवाद दूचु। तुम दास को तुम्हें बाहुल्य भाव आशीर्वाद कर और अधिक तुमरे गौरव निमंते व्यवहार कर बोली प्रार्थना करुअछु। आमानकर प्रार्थना तुम्हें शुणी धन्यवाद ए क्षुद्र प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। आसंता माने से गीत बोली प्रभुंकर आराधना करवा यही समय आमने प्रभुंक भंडार को जो नैवेद्य आनीचु ता माने संग्रह करवा आ जो माने ऑनलाइन रे आपणकर दान दशमांश एवं विशेष मानत दान देवाई चाहती स्क्रीन रे जो नंबर आपण मैंने देखुंत दयाकोरी आपण ऑनलाइन रे दे पारिबे एवं जो मैंने आपण मैंने ऑनलाइन रे दे पारुनांती आपणकर दान दशमांश को धन्यवाद दान को आपण अलगा रखंतु एक एनवेलप रे एवं जेतले आमानकर लॉकडाउन खोलिबो आपण मंडली को आसी ता दे पारिबे। आसंता माने आमानकर दान द्वारा प्रभुंकर उपासना करू करू ए गीत माने बोलिबा।
आसंता माने दान निमंते प्रार्थना करिबा। मु प्रार्थना करुथिबा समय दयाकरी आपण माने मो सहित प्रार्थना करिवे। आमने समस्त चक्षु बंद रखिबा एवं प्रार्थना करिबा। आज दान निमंते वाक्य निमंते एवं जो माने आमान प्रार्थना लोड़ती समान निमंते विशेष प्रार्थना उत्सर्ग करिबा। आसंतु धन्यवाद दे प्रार्थना करिबा। करुणामय स्वर्गस्थ पिता मानकर प्रेममय प्रभु तुमर पवित्र गौरव नाम को धन्यवाद दौचु प्रशंसा करुचु। आज मध्य तुम्हें आमान को हाँ प्रभु निज निज गृह रहिले मध्य हाँ प्रभु आ तुम्हें आमान को एपर एक प्रभु आ ज्ञान कौशल दल प्रभु जे तुमर उपासना करने तुम संगति मध्य रही तुम मंडलीर सहभागिता मध्य रही प्रिय प्रभु यही समय मैंने विशेष भाव में हाँ प्रभु धन्यवाद दौचु। हाँ प्रभु आज तुम भंडार को जो नैवेद्य मैंने आनीचु प्रभु ये दान को आशीर्वाद कर दाता दात्री मान को आशीर्वाद कर आहरी प्रभु अधिक तुमर निमंते हाँ प्रभु दान देवा सहित निजर मन हृदय को देवाई एवं प्रभु आउ समान को जो समस्त अप्रो टैलेंट तुम्हें देच ता तुमरी गौरव निमंते व्यवहार करने प्रत्येक को तुम्हें साहाय्य कर बोली प्रार्थना करुचु। हे प्रिय प्रभु यही समय आमने विशेष भाव में प्रभु तुम निकटरे आमने अप्रभु धन्यवाद दौचु पिता जे प्रभु तुम्हें आमानकर अप्रभु जो भाई भौणी मान को तुम्हें आशीर्वाद करियछ विशेषकर प्रभु आज आमने धन्यवाद दौचु। हाँ प्रभु आमानकर मान्ना भाई एवं प्रभु आमानकर ग्रेस भौणी को तुम्हें अनुग्रह कल अप्रभु समानकर वैवाहिक जीवन में अप्रभु तुम आशीर्वाद देल आउ से अप्रभु गत 22 तारीख दिन समान मैरिज एनिवर्सरी को समान पालन कर दाम्पत्य जीवन में तुम सुख शांति आनंद देथिबारु प्रभु तुम पवित्र मान आमको धन्यवाद दौचु। प्रभु तुम्हें समान को एवं समान पुओ बहु समान झील ज्वाई एवं समान अप्रभु से ग्रांड चिल्ड्रेन मान को मध्य तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु अनुग्रह दियो। ये समय प्रिय प्रभु आमने धन्यवाद दौचु पिता जे आमानकर प्रभु तुमर दास रेवरेंड आरपी पाणी को तुम्हें अनुग्रह कल प्रभु आ गोटे नूतन वर्ष रे अप्रभु पाद थापिवाई देच तुम दासों निमंते प्रार्थना करुचु तुम्हें तांको विशेष भाव में आशीर्वाद कर ये नूतन वर्ष रे तुम्हें तांकर संगी हुओ तुम्हें तांकर प्रभु पालक हुओ प्रभु तुम्हें तांको उत्तम स्वास्थ्य बल दे अधिक तुम राज्य धार्मिकता निमंते व्यवहार कर प्रभु धन्यवाद दौचु। तुम दासंकर तुम्हें प्रतिपालक ही सर्वप्रकार रोग संकट रक्षा करिच। हाँ प्रभु ये नूतन वर्ष रे हाँ प्रभु एक नुआ अनुभूति तुम दासों को दे तुम्हें धर रखा बोली मैंने प्रार्थना करुचु। प्रिय प्रभु यही समय मैंने विशेष भाव में प्रभु रुथ साहू निमंते प्रार्थना करुचु आमानकर सुसमाचार प्रचारक गोविंद साहू भाई झील निमंते से मध्य प्रभु तांकर जन्मदिन पालन करुछंती प्रभु तांको मध्य तुम्हें विशेष भाव में आशीर्वाद कर। मलय कुमार पात्रों निमंते प्रार्थना करुचु प्रभु प्रिस्किला नाग निमंते प्रार्थना करुचु सेमाने मध्य तांकर जन्मदिन पालन करुछंती प्रभु तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर बोली आमने प्रार्थना करुचु। प्रिय प्रभु यही समय आमने विशेष भाव में प्रभु तुमरी अनुग्रह सिंहासन निकट में प्रभु आमने प्रार्थना करुचु प्रभु हाँ प्रभु आ गत दिन में हाँ प्रभु आमानकर भौणी हाँ प्रभु पद्मा सिंह को प्रभु तुमरी कल को नहीं जाइछ। हे प्रिय प्रभु एत बेले आमने विशेष भाव में हाँ प्रभु आमने प्रार्थना करुचु आमानकर भाई जयानंद सिंह एवं तांकर परिवार को प्रभु तुम्हें से प्रिय परिवार को तुमर स्वर्गीय शांति सांत्वना प्रदान कर प्रभु तुमर अप्रभु ऊर्ध्वर प्रभु तुमर शांति तुमर सांत्वना समान को दियो प्रभु कारण तुम्हें आमान को जो भरोसा देच से भरोसा अटल रही प्रिय परिवार को तुम्हें दया कर बोली आमने प्रार्थना करुचु। प्रिय प्रभु यही समय आमने विशेष भाव में हाँ प्रभु अलका प्रधान को निमंते प्रार्थना करुचु आ शनि निमंते प्रार्थना करुचु। हाँ प्रभु रोशाली बेरा आम धन्यवाद दौचु प्रभु से झीटी को तुम्हें दया कल अनुग्रह कल प्रभु एत बेले प्रिय प्रभु आमानकर भौणी प्रभावती दास को निमंते प्रार्थना करुचु पिता तुमर दासी को तुम्हें दया कर प्रभु एत बेले हाँ प्रभु आंड्रू निमंते प्रार्थना करुचु आमानकर रंजना मिश्र भौणीकर आ से नाती को निमंते प्रभु तुम्हें से शिशुटी को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु एत बेला आम धन्यवाद दौचु आमानकर भौणी हाँ प्रभु तुपुड़ी दे प्रधान को निमंते आम प्रार्थना करूँ आ प्रभु तुम सुस्थता देच। हे प्रिय प्रभु तुम्हें संपूर्ण भाव में आरोग्यता प्रदान कर सेपरी प्रभु आमानकर हाँ प्रभु वयोज्येष्ठ भौणी शांतशीला महांती निमंते प्रार्थना करुँ प्रभु तुम्हें दया कर तुम दिव्य सुस्थता तुम्हें प्रदान कर
माधुरी प्रभु दास को निमंते प्रार्थना करुचु प्रभु तांको मध्य तुम्हें दया कर सुजाता विषय निमंते प्रार्थना करुचु प्रभु धन्यवाद होचु आमान का भाई सुजित प्रधान को निमंते आम प्रार्थना करिथिलु प्रभु तुम्हें तांको सुस्थता देइछ संपूर्ण भाव में सुस्थता तुम्हें प्रदान कर प्रशांत भाई को निमंते प्रार्थना करिथिलु प्रभु आमान का भाई प्रशांत पात्र को तुम्हें अनुग्रह कल एवं प्रभु तुम्हें सुस्थता देइछ तांको तुम्हें संपूर्ण भाव में बल शक्ति प्रदान कर मेजर ज्योतिष चंद्र बेहरा निमंते प्रभु मैंने प्रार्थना करुछु पिता तुम्हें तांको अनुग्रह कर एवं प्रभु आ तुमर प्रभु सुस्थता तुम्हें प्रदान कर बोली आमने प्रार्थना करुछु प्रभु सेपरी आमानकर भाई आशीष दुखंक निमंते आमने प्रार्थना कर आसुछु प्रभु तुमर दासों को तुम्हें स्पर्श कर एवं प्रभु तुमर सुस्थता तुम्हें प्रदान कर प्रिय प्रभु ये समय प्रभु आम धन्यवाद देचु तुम्हें आमानकर प्रार्थना शुणिच एवं प्रभु आमानकर प्रार्थना उत्तर स्वरूपे प्रभु आमानकर प्रभु जो भयंकर बात्या आसिला से सब आमान को रक्षा करिच हे प्रिय प्रभु ये समय आम प्रार्थना करुचु हाँ प्रभु जो मैंने ये बात्या द्वारा समान क्षतिग्रस्त होती समान निमंते तुम निकट विनती करुचु प्रभु तुमर अप्रभु सुस्थता प्रभु तुमर अनुग्रह समान को पर बर्तु बोली प्रार्थना करुअछु हे प्रिय प्रभु आमानकर प्रार्थना तुम्हें शुणुछ प्रभु ये आम विशेष भाव में आमानकर देश निमंते प्रार्थना करुचु प्रभु आमानकर देश में जो महामारी लगी रही दिन प्रतिदिन प्रभु आउ से भाइरस रे आक्रांत लोक मानकर संख्या वृद्धि पाउची प्रभु तुम्हें आमानकर देश को सुस्थ कर आमानकर राज्य को सुस्थ कर हे प्रभु आ तुम्हें केवल सुस्थ कर प्रभु तुम नाम ख्यात लोक मैंने जो प्रार्थना करेंगे तुम्हें प्रतिज्ञा कर प्रभु तुम्हें सामानकर देश को सुस्थ कर प्रार्थना कर पिता आमानकर देश को तुम्हें सुस्थ कर आमानकर डाक्तर मान को आमानकर नर्स मान को आमानकर स्वास्थ्य विभाग में कार्य करुवा समस्त स्वास्थ्य कर्मी मान को तुम हस्त समर्पण कर प्रभु तुम्हें समान को सुरक्षित रख एवं प्रभु तुम्हें समान कार्य पर तुम आशीर्वाद दियो से माने तो केवल चिकित्सा करती प्रभु मात्र तुम्हें सुस्थता प्रेरण करवा परमेश्वर एणे प्रभु तुम अनुग्रह सिंहासन निकट में आम यही प्रार्थना करुचु ये निवेदन करुचु प्रभु तुम्हें दया कर हे स्वर्गस्थ परमेश्वर ये विशेष भाव में प्रभु तुम निकट आमने विनती करुचु प्रभु तुम्हें दया कर आमानकर देश को आमानकर मंडली प्रत्येक परिवार को तुम हस्त समर्पण कर प्रभु प्रत्येक परिवार युवा युवती मान को संडे स्कूल पिला मान को हाँ प्रभु संडे स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री मान को पुणी प्रभु आमानकर उद्योग समिति को महासभा को प्रभु आमानकर समस्त प्रेयर कोऑर्डिनेटर मान को पुणी प्रभु आमानकर मंडलीर डिकन एवं डिकनेस मान को प्रभु प्रत्येक को तुम हस्त समर्पण कर मंडलीर वयोज्येष्ठ मान को तुम हस्त समर्पण करुछु प्रभु तुम्हें प्रत्येक सहित परमेश्वर हुआ प्रभु तुमर दिव्य सुस्थतार स्पर्श एवं प्रभु तुमर आनंद प्रत्येक हृदय को तुम परिपूर्ण कर बोली प्रार्थना करुछु प्रिय प्रभु ये धन्यवाद देचु जे तुम्हें आज आमान को तुम पवित्र पाद तले बसी तुम रब शुणवार सुजोग देछ हे प्रिय प्रभु ये आम प्रार्थना करुछु आज तुम जो दासों को तुम्हें मनोनीत कर प्रभु आमानकर प्रिय प्रभु संजीव कुमार दास भाई निमंते प्रार्थना करुछु पिता प्रभु तुम दासों को तुम्हें मंडली मध्य हाँ प्रभु तुम्हें प्रभु संपादकर दायित्व को तुलेवाई साहाय्य कल हाँ प्रभु आज तुम दासों को तुम्हें व्यवहार कर बोली आमने प्रार्थना करुचु आत्मांकर अवगाहन दियो एवं तांको मुख दे तुम्हें कथा कह बोली प्रार्थना करुचु प्रभु ये आम समस्त को तुम्हें स्पर्श कर प्रभु धन्यवाद देचु हाँ प्रभु तुम्हें आमान को जो समस्त अनुग्रह मंगल दान देच से प्रभु हृदय कृतज्ञता धन्यवाद जनाऊँ प्रभु समस्त विषय को तुम पवित्र पाद तले समर्पण करी ए सामान्य प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। प्रभुंकर पवित्र महानाम धन्यवाद हो जे प्रभु आज आमान को ए पूर्व सुजोग देले तांकर सेवा करिबा पई तांकर आराधना करिबा पई आज आमने उपासनार एक विशेष समय रे पहुँचीचु ए पर्यंत आमने जहाँ करूथिलु आमने आमानकर उपासना को प्रभु निकट में समर्पण करूथिलु अर्थात आमे प्रभु को परिचर्या करूथिलु एबे समय आसीची प्रभु आमान को परिचर्या करिवे सेथिपाई आसंतु आमानकर हृदय मन को उन्मुक्त रखिबा आ प्रभु आज आमान सहित कथा कहबा पई जाउछन्ते एतबेले आमानक मध्य प्रभु दास आमानकर मंडलीर पूर्वतन संपादक भाई श्री संजीव कुमार दास अछंती मु तांको प्रभु नाम आह्वान करी से सम्मुख को आसबे प्रभु तांको अंतर जो वाक्य देइछन्ती ता से आमान मध्य परिवेषण करेंगे संजीव भाईंकर तांकर इंट्रोडक्शन रो परिचय नहीं देवार आवश्यकता नहीं कारण से आमानकर मंडली निमंते जनाशुना
से अनेक वर्ष धरी आम मंडली रे आउ संपादकीय दायित्व तुले आउ से जड़े सुवक्ता अटंती एवं थियोलॉजिकली से जड़े ट्रेन लोक एमटीएस डिग्री तांकर अच्छी आ प्रभु का नाम धन्य हो सुसमाचार प्रचार कार्य काउंसलिंग करिबारे आ तांकर दक्षता रही प्रभु तांकर दासन को व्यवहार करुछंती एतबेले मो तांको प्रभु जीशु नाम रे आह्वान करी मो तांको बिजू भाई बोले डाके बिजू भाई आसीबे एवं आम समस्त को प्रभु तांको अंतर रे जो वाक्य देइछंती ता से परिवेषण करिवे भाई श्री संजीव कुमार दास। ए सुंदर अवकाश पाई मु सदा प्रभु को धन्यवाद अर्पण करने संगे संगे मंडलीर संपादक तथा पुलपिट कमिटी को मध्य धन्यवाद अर्पण करे। यह सहित मध्य मु आमानकर पालक आचार्य संग्राम सिंह तथा आचार्य आयुब चिंचाणी को मोर अंतर कृतज्ञता अर्पण करुअछि एवं आपण मान को मोर प्रेम नमस्कार जनाउअछि। आजिर अध्ययन पाई जो अंश निया जाइछि ताहा आपण माने पाइबे उपदेशक 7:8 तार प्रथम भागटा निया जाइछि ताहा लेखा अछि कार्यर आरंभ अपेक्षा तहिर समाप्ति भल। आउ थरे पढ़ी दउछि कार्यर आरंभ अपेक्षा तहिर समाप्ति भल। आमानकर ख्रीष्टीय जीवन तथा परमेश्वरंकर सहित जीवन एक यात्रा अटे। ताहा कि लेखा हैछि आमानकर एब्री 11:8 रे ईश्वरंकर आह्वान पाइबा मात्रे जो देश ओ अधिकार स्वरूपे पाइबाकू जाउथिले आज्ञाबह होई सेठाकू बाहरी गले पुणी से केउठाकू जाउछंती ताहा न जानी सुधा से बाहरी गले। एटा अब्राहम को विषय रे लेखा जाउची से यात्रा रे बाहरी गले। तेणु करी आमानकर जीवन एक यात्रा अटे। साधु पाउल लेखंती जे पश्चात विषय सबू मनरु दूर करी सम्मुखरे थिबा विषय गुड़िक प्रति दृष्टि रखी ख्रीष्ट जीशुंक ठारे ईश्वरंक स्वर्गीय आह्वान पण पाइबा निमंते प्राणपण करी लक्ष्य स्थल को दौड़ी अछि। फिलिपियो 3:14। तो आमे देखुचु दुई जन प्रभुंकर दास किए यात्रा करुछि किए दौड़ुछि। अब्राहम किछि न जानी कौ देश को जिबे कौन करिवे से विश्वास रे प्रभुंक सहित चलिले। आउ सी कौन कले ना सी एक नगर पाई अपेक्षा करथिले। जदि ओ तंबूर रसी भिड़ी भिड़ी जोठी ईश्वर कहउथिले से जाउथिले से एक नगर भित्तिमूल विशिष्ट नगर खोजुथिले जहार निर्माता एवं शिल्पी ईश्वर से ताहा खोजुथिले। तेणु करी तांकर जीवन यात्रा अटे। आमानकर यात्रा की प्रकार अछि एई ख्रीष्टीय जीवन एक स्रोत परी बही जाए ताहा निश्चल कि निष्क्रिय नुहे। जदि मु केउ जगार अटकी जाइछि जदि कौटी मोर जीवन ईश्वरंक ठारे शिथिल हो जाइछि ताहले आमाने निजको परीक्षा करिबा। धर्मशास्त्र रु केतोटी चरित्र नेइकिरी आमाने समीक्षा कले आम जीवन को देखि पारिबा। प्रथम चरित्र होछि रूथ। रूथ एक विजातीय महिला मोआबीय स्त्री आउ से एक निसंतान विधवा। ताहार जीवन अति ताच्छुल्य अति पतित जीवन थिला। सी जेते बेले नयमिक संगरे थिले तांकर समाज तांकु बहिष्कार करथिला। तांकु जदि अन्य अपरिचित व्यक्ति खाइबा को देले से खाउथिले। एक उपेक्षित जीवन थिला। आ सेही जीवन रे से देखिले तांकर सासु नयमी से बहुत स्थिर रहउथिले से शांति रे रहउथिले। से देखुथिले से तांकर सासु एक अदृश्य काहाठारे आंठेई किरी कोन कोन सब कहउचंती। से केबे भी तांकर बहु मानकु रागु नथिले कि अभियोग करू नथिले कि तांकर जो तिक्तता थिला तांकर स्वामी तांकर दुई पुओ चली गला परे मध्य से तांकर तिक्तता को बाहर करू नथिले। तांकर बहु मानक ऊपर से ताहा रागरे प्रकाश करू नथिले। से देखिले ए ईश्वर ए अदृश्य ईश्वर किए। आ से जानी पारले जे तांको देश रे देवपूजक देश रे सेठी सासु माने की प्रकार अत्याचार करंती आ से माने ईश्वर को भी अभियोग करंती। किंतु एई मां मोर से आस्ते आस्ते सब बुझिले। से आस्ते आस्ते से अदृश्य ईश्वर को जानी पारले जोटा कि से कहिले आउ तुमे जोठाकू जीव मु सेठाकू जीवी तुमे जोठी रहिबो मु सेठी रहिबी तुमर लोक माने मोर लोक हेबे। एटा सासु बहुर कथा नुहे एका दुई बंधुर कथा। एपरी प्रेम सेमानक मध्यरे थिला। आउ शेषरे स्वीकारोक्ति हला तुम्हर ईश्वर मोहर ईश्वर हेबे। आउ से छाड़ी तांकर देश छाड़ी तांको पितृगृह छाड़ी एक आनंदमय जीवन एक आउट गोटे स्वामी पाइबा कथा से छाड़ी से त्याग कले। से छाड़ी चली आसिले ईश्वर को विश्वास करी। आउ घरे खाली बसिले नहीं काले तांकर देश रे तांको एक शत्रु बोली मानिबे। मोआबीय स्त्री विजातीय स्त्री निसंतान स्त्री तांको की प्रकार से माने व्यवहार करिवे
ତୁଚ୍ଛ ତାଚୁଲ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗଲେ କ୍ଷେତକୁ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ପରି କାମ କଲେ। ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇକି ସେ ଆଣିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ। ଯାହା ବାର୍ଲି ଯେଉଁ ଜବ ସେ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଆଣିକି ସେ ଗୃହରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶିକି ଚଳୁଥିଲେ। ଏପରି ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ନିଜର ବିଷୟକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନ କହିବେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇ ବାହାରେ କାମ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ବୋଆଜଙ୍କର ସେ କ୍ଷେତରେ କାମ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବୋଆଜ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବୋଆଜଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଓବେଦ। ଓବେଦ ଯିଶିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଯିଶି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ବଂଶରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଋତୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ। ଆଗକୁ ଯିବା, ମୂଷାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା। 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ। ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରାସାଦରେ ଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେ ସିଏ ମିଶରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ, ମୂଷାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସବୁବେଳେ ତୀବ୍ର ଥିଲା। ଥରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମିଶରୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ସେ ତାକୁ ସିଧା ସୁଧା ବଧ କରିଦେଇକି ବାଲିରେ ପୋତିଦେଲେ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ 40 ବର୍ଷ ପଳାତକ ହେଇ ସେ ବୁଲିଲେ, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବୁଲିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଶେଷ 40 ବର୍ଷ ସେ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ବୁଦାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଆଉ ସବୁ କାମ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେ ସବୁ ପାଳନ କଲେ। ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ନତି କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ଯାହା ଯାହା କଲେ ପ୍ରଭୁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 10 ଆଜ୍ଞା ସିନୟ ପର୍ବତରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସୁନା ବାଛୁରୀ ଲୋକମାନେ ନାଚ ଗୀତରେ ମାତିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ତାହା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ସେ ପ୍ରସ୍ତର ପେଟା ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ରାଗ ଆସିଗଲା, କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା। ତୃତୀୟ ଥର ମୂଷା ରାଗ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜଳ ମାଗିଲେ, ଜଳ ନଥିଲା, ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜଳ ନଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏଠାରେ ମାରିବାକୁ ଆସିଲ? ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଥର କ'ଣ ତୁମେ ଆମକୁ ଆମ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମାରିବାକୁ ଆଣିଲ? ମୂଷା ମୁହଁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ଶୈଳ ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ତୁମେ ସେ ଶୈଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ, ଆଉ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ କ୍ରୋଧ କଲେ। ରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ ବୋଲି କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଜଳ ଦେବୁ? ଜଳ କ'ଣ ମୂଷା ଦଉଥିଲେ କି? ଯେଉଁ ବଂଶ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଗରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଂଶ। ସେ ଭୁଲିଗଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ବାହାର କରି 2 ଥର ସେ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଆଘାତ କଲେ। ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଲା। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମେ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେ କିଣାନ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୂଷାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କର ବାଧା ହେଲା। ଲେଖାଯାଏ ଯାକୋବ 1:20 ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାକୁ ସାଧନ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୂଷା କିଣାନ ଦେଶ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଯାତ୍ରା କେମିତି ଅଛି? ମୁଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବି ତ? ନା ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି? ମୋର କ୍ରୋଧ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛି କି? ତାପରେ ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ଜିହୋଶୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ କଥା କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ବିଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ସବୁ ସଫଳ ହେଲା। ଜିହୋଶୁଅ 21:45। ଜିହୋଶୁଅ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁ ସଫଳ ହେଲା। ସେ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଏକ କ୍ରୀତଦାସ ଭାବେ ଗୋସେନ ପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମିଶରରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। 40 ବର୍ଷ ସେ ମୂଷାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ। ସମାଗମ ତମ୍ବୁକୁ ମୂଷା ଗଲେ, ବାହାରେ ଜିହୋଶୁଅ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଜଗିକିରି। ସେ ମୂଷାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଫଳରେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରିଥିଲେ। ମୂଷା ତାଙ୍କର ନାମ ହୋସେୟରୁ ଜିହୋଶୁଅ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଗରୁ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏକ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ସେଇ ପାଦ ଯାଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ କୂଳରେ ଲାଗିଲା, ପାଣିରେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଦିଭାଗ ହେଲା, ଜିହୋଶୁଅଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଲା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେଲେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିରିହ, ଅୟ ଏମିତି ନଗର ସବୁ ସେ ଜୟଲାଭ କରି କରି ଚାଲିଲେ। ଲେଖାଯାଏ କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଥିଲା, ମୁଁ ଓ ମୋ ପରିଜନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେ ସେଇଥିରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା। ଯାହା ମୂଷା କରିପାରିନଥିଲେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କଲେ। ସେ ଦେଶରେ ପୁନରାବାସ କରିବାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତାପରେ ଯିବା ସୋଲୋମନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ସୋଲୋମନ ଏକ ତାଙ୍କର ଦୌଡ଼ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏକ ଆଦର୍ଶବାନ ପିତା, ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର ଭୟାଳୁ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ସେ ଜାଣୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ପିତା ସେ ପାଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ପାଇଲେ। କୌଣସି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ଏକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଲେ ଯେଉଁଟା ହମାତର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରୁ ମିଶରର ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଉପପତ୍ନୀ ଥିଲେ, 700 ପତ୍ନୀ ଆଉ ଉପପତ୍ନୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ କଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କଲେ। ଈଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କଲେ, କହିଲେ ତୁମଠାରୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଚିରି ନେବି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି, ତୁମ ସମୟରେ ନେବି ନାହିଁ, ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା ଚିରି ନେବି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଭ୍ରି 11 ପର୍ବ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର କକ୍ଷ ବା ଗୃହ ଅଛି, ସେଇଠି ସଲୋମନଙ୍କର ନାମ ଲେଖା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ମୋର ନାମ ଅଛି ତ? ମୁଁ କେମିତି ଯାତ୍ରା କରୁଛି ନା କେଉଁଠି ବିମୁଖ ହେଇଯାଇଛି? ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସାଧୁ ପାଉଲ, ସେ ଏକ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଥିଲେ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତିଫାନକୁ ପଥର ଫୋପଡ଼ା ଗଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପଥର ମାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଲୁଗାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ସେ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ। ଯୁବକ ସାଉଲ ଲେଖାଯାଉଛି। ଯୁବକ ବେଳୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଦମେଶକକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଜେଲରେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସେ ମହାଯାଜକଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦମେଶକ ପଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ସେ ତାହା କଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ କେବେ ହେଲେ ସେଥିରୁ ମାନେ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ପାଉଛୁ। ସେ କାରାଗାର ଭୋଗରେ ଅନେକ ଥର 39 ଥର କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର, 3 ଥର ବେତ୍ରାଘାତ, ଗୋଟେ ଥର ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ, 3 ଥର ଜାହାଜ ଭଙ୍ଗିରେ ସମୟ କାଟିଲେ, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ଷେପଣ କଲେ, ଭଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିପଦରେ, ଡକାୟତମାନଙ୍କ ବିପଦରେ, ସ୍ୱଜାତି ଠାରୁ ବିପଦରେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ବିପଦରେ, ନଗରର ବିପଦରେ, ପ୍ରାନ୍ତରର ବିପଦରେ, ନଦୀର ବିପଦରେ, ସମୁଦ୍ରର ବିପଦରେ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାରେ, ଅନେକ ଥର ଉପବାସରେ, ଶୀତ ଓ ଉଲଙ୍ଗତାରେ, ଏପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାତ୍ରା ସେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି ସେ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛି, ନିରୁପତ ପଥରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଅଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି। 2 ତିମୋଥୀ 4:7। ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ। ସାନଟି ବେଳୁ ଶୈତାନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମିଶର ଦେଶରେ। ସେଇଠୁ ସେ ପୁଣି ଆସିକିରି ଇସ୍ରାଏଲରେ ଜୀବନଯାପନ କଲେ। 30 ବର୍ଷ ହେଲା କିଣି ତାଙ୍କୁ ଡୁବନ କରାଗଲା। ଶୈତାନ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଯୀଶୁ
ଲେଖା ଅଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମହାଯାଜକ ଫାରୁସୀ ସାଧୁକୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାପଚାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କରି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ସେ କେବେ ହେଲେ ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପିତା ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ସଫଳ କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କେବେ ହେଲେ ସେ ସେଥିରୁ ବିମୁଖ ହେଇନଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ କାଲଗାରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ମୋର ପାପ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପ ବୋହି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗଲେ, କୃଷାର୍ପଣ କଲେ, କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟାକି ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛି? ମୁଁ କ'ଣ ରୁତ୍ ପରି ନମ୍ର ହେଇଛି? ମୁଁ କି ମୋର ଶାଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଛି, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି? ମୁଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ବୋଲି କରିଛି ଆଉ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛି? ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଇଛି ତ? ମୁଁ କ'ଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲିଗଲି? କିଛି ନ ଜାଣି ଯାହା ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ତାହା ମାନିଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପାଉଲଙ୍କ ପରି ଧାବବାନ ହେଲି କି? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ହଉ, କିଏ ମୋତେ ଖାପଚାରେ ପକାଉ, କିଏ ମୋତେ ଥଟା ତାମସାରେ ପକାଉ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ଘର ପିଲା ନୁହେଁ କି? ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଆଜି ମୋତେ କିଏ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି କି? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତା ପ୍ରତି କ୍ଷମା ଦେଇଛି କି? ମୁଁ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀକୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି, ମୋର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖାଗଲା, ସେ ଆପଣା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଯାତ୍ରା କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆଜି ମୋର ଦୌଡ଼ କି ପ୍ରକାର ଅଛି? ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛି ତ? ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ତ? ମୁଁ ନମ୍ରତାର ସହ ଭୟ ଓ କମ୍ପରେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସାଧନ କରୁଛି ତ? ହଠାତ୍ ଦିନେ ଚୋରଙ୍କ ପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ଆସିଯିବ। ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଜିର ଜୀବନରେ ମହାମାରୀ ଆସୁଛି। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଆହୁରି ଆହୁରି ଆସିବ। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଳୟ ଆସିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ କାଲି କହୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଳୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ବିଷୟ ଘଟିବ। ଏହା ଅପ୍ରାକୃତିକ। ତାର ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲାଣି। କେତେବେଳେ ଚୋରର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିଯିବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବା ତ? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଜୀବନକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ। ରୁତ୍ ଯେପରି ସମର୍ପଣ କଲେ, ଏକ ଦେବ ପୂଜକରୁ ସେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବି ଅଛି, ନୂତନ ନିୟମ ମାଥ୍ୟୁରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ମୂଷା ସେଦିନ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମର ପୁସ୍ତକରୁ ମୋର ନାମ କାଟିଦିଅ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ କହିନଥିଲେ, ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସେ କିଣାନ ଦେଶ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କିଣାନ ଦେଶରେ, ସେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ସେଟା ମନେ ରଖିଲେ, ଟିକେ ସେ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ, ସେ ଲେବାନନ ସେ ପର୍ବତ, ସେ ରମଣୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଉ କେବେ ବି କହିବ ନାହିଁ। ମୂଷା ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ମୂଷାଙ୍କର ସମୟ ସିନା ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବରେ, ସେତେବେଳେ ମୂଷା ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଲିୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯିବା। ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ ତାହା ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଯେପରି ଯେତେବେଳେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକରା ଆସିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ଲେଖାଯାଉଛି ଚୋରର ନ୍ୟାୟ ତାହା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ଶୁଣିବି,
निश्चय मु पवित्र आत्मांकर क्षीण शांत स्वर शुणिबी मु तांकर वाक्यर बाध्य हेबी अन्य मानक पाखरे निजको प्रकाश करबी आपण कहबे मो पाई कौन योजना रखिचंती मु केमती जानिबी मु तो प्रचार करूनी मु तो घरे अछि मु खाली घर काम करूची आपण जोठी अछंती आपण को ईश्वर भयंकर एवं आश्चर्य रूपे निर्माण करिसंती से आपण को पार्टी रे कथा देबे आपण जोठी अछंती सेठी कार्य करंतु ऋत केबे बाहर को बेसी जाई नथिले से गृह रे रहिथिले से नयमी को देखी देखी से ईश्वर को विश्वास कले नयमी प्रचार करि नथिले ईश्वर को विषय रे कि अभियोग करि नथिले आपणकर गृह रे थाई आपण ईश्वर को ध्यान करंतु तांकर वाक्य पालन करंतु आगु को बढ़ंतु ईश्वर निश्चय आपण को सहाय्य करिवे तांकर योजना से करिदेबे जदि गोटे मायावी स्त्री को से तांकर योजना भुक्त कले आमे तो ईश्वरंकर आमे तो प्रभुंकर तेणु करी आमे मध्य तांकर योजना रे अछु लेखा अछि द्वितीय कोरिन्थीय 1:20 जेणु ईश्वरंकर जेते प्रतिज्ञा से समस्तर हाँ ताहांक ठारे अर्थ ख्रीष्टंक ठारे अछि ईश्वरंकर समस्त प्रतिज्ञा प्रभु जीशुंक ठारे हाँ हेइछि आमे केवल आमेन करिबा कथा एथि सकाशे मध्य ताहांकर द्वारा ईश्वरंक गौरव उद्देश्य रे आमे माने आमेन कहिबा कथा एटा द्वितीय कोरिन्थीय 1:20 आज आमे ईश्वरंकर समस्त प्रतिज्ञा सफल करूछु तो आज देखिबा आमानकर यात्रा केउठारे अछि आमे केते बाट गलु जदि आमे रही जाइछु पश्चात विषय को देखिबा नहीं पश्चात रे किए अछि आम पश्चात रे काहा को देखिबे ईश्वर आम पश्चात रे प्रभु जीशु को देखिबे से आम पाप क्षमा करिसंती आमर समस्त अधार्मिक को से आमको धार्मिकतार परिणत करिसंती तेणु करी रूत परी पश्चात विषय देखिबा नहीं आगु को बढ़ी चलिबा आ ईश्वरंकर कार्य करिबा तांको उपरे निर्भर करिबा आ ईश्वर ताहा साधन करिबे आमान को निश्चित से स्वर्ग किणान को नहीं जिबे जोति पाई आमे अपेक्षा रे अछु तेणु करी आमान को जीवन को सतर्क करे जीवन यापन करबा को हबो आ प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु एई अल्प जीवनर जहा किछि आमाने देखिलु निज जीवन को आमाने ईश्वरंकर वाक्य देई परीक्षा निरीक्षा करबा जेपरि आमाने उणा न पड़ू आमाने जदि स्थगित होइछु आमाने जदि शिथिल होई जाइछु आमे जदि तांकर आत्मा को शोकाकुल करिछु आमे जदि ईश्वरन को अग्राह्य करिछु निजर सुविवेचना रे आउजी पड़िछु दया करी आमाने शिखिबा कारण एही समय रे आमाको बहुत समय अछि वाक्य अध्ययन करिबा प्रार्थना रे क्षेपण करिबा निज जीवन को तांको ठारे उत्सर्ग करिबा निष्पाप जीवन यापन करिबा लेखा अछि प्रभु जीशु कोनोसी पाप कले नाही तांकर मुखरे कोनोसी छळ नथिला से संपूर्ण रूपे पवित्र थिले जोति पाई तांकर रक्त ईश्वरंकर क्रोध को क्षांत करि पारिला आ आज मध्य आमाने निष्पाप जीवन यापन करिबा जदि आमाने पाप करू जदि कोठी झुंटी पड़ू प्रथम जौन 1:9 रे लेखा हैछि आमे जदि ताहा स्वीकार करू आमे जदि विश्वस्त भाव रे ताहा प्रभु को पाख को आणु प्रभु आमानकर समस्त पाप समस्त अधार्मिकता को से परिष्कार करदेवे आमको आउ थरे सुंदर जीवन देवे साहाय्य करिवे आमान को शक्ति देवे जेपरि आमने आगो को बढ़ी पारिबा आउ आशा करूअछि एई समस्त विषय धरी प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आपन को साहाय्य करंतु एई शेष दिन रे आमे जदि स्वप्न दर्शन पाई जिबा केते आनंदमय हबो केते बढ़िया लागिबो आमे जानि परिबा जे आमे प्रभुंक सहित अछु आगु को बढ़िबा एई अल्प आलोचना रे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंता माने प्रार्थना करिबा मो विश्वास करुच्ची आज अपराह्न समय प्रभु आमान सहित कथा कही प्रभुंकर वाक्यर प्रत्युत्तर करू करू आसंता माने निज निज को प्रभु हस्तर समर्पण करिबा प्रार्थना करिबा प्रभु धन्यवाद दौचु तुम पवित्र वाक्य निमंते आज तुम दासंक द्वारा जो समस्त कथा तुम्हें आमान को कहीच प्रभु हे प्रभु धन्यवाद दौचु तुम्हें सब बेले आपण लोक मान सहित कथा कहवा परमेश्वर हाँ प्रभु तुम्हें आपण वाक्यर प्रकाशन प्रभु तुमर से लोक मान को प्रदान करिथाओ प्रिय प्रभु प्रार्थना करुचु
हाँ प्रभु तुम्हें आम को साहाय्य कर जेपरि नम्रतार सहित हाँ प्रभु तुम सहित गमनागमन करिवो एवं प्रभु तुमर मुख अन्वेषण करिवो प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर धन्यवाद उच्च तुम प्रार्थना शुणी सकल महिमा गौरव केवल तुमको अर्पण करी यही प्रार्थना जीशु नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। आमने समस्ते आशीष भिक्षा ग्रहण करवा एतले पिता परमेश्वर असीम प्रेम प्रभु ख्रीष्टर अनुग्रह पवित्र धर्मात्मा चिरंतन शांति शक्ति सहभागिता एवं चेतना आम मानकर सहित ख्रीष्ट प्रत्येक विश्वासी भाई भाई मान सहित यही समय ठूँ ख्रीष्ट जीशुंकर द्वितीय आगमन पर्यंत सदा काल संगे संगे रही मंगल एवं उपकार करंतु आमेन। समस्त को नमस्कार ईश्वर आपण मान को आशीर्वाद करंतु आपण माने ए ऑनलाइन उपासना जोग देइथिबारु आपण मान को अशेष अशेष धन्यवाद प्रभु आपण को एवं आपणकर परिवार को आशीर्वाद करंतु थैंक यू सो मच।